sa kanala Zvučkove kuhinje. Danas ću vam pokazati, za razliku od prošloga graha prevranca koji je bio postni recept, sad će biti mrsni recept. Radi se o kovanom grahu sa suvim rebrima i domaćom kobasicom. Reću vam količinu i reću vam način pripreme. Treba će vam opet veliki lanac. Ja sam tu stavio dvije domaće kobasice isceckane na otprilike ovako komade, vidite. Stavio sam oko 300 grama domaće te slanine. Stavio sam rebara, nešto blizu kile. Prethodno sam ih samo obario da prokuvaju malo. I ovdje imate suvog mesa oko 200 grama. Može bilo koji komad, može šunke, može bilo čega, a i ne mora. Možete samo jedno, možete staviti bilo šta od toga. Ovdje imam kilogram i 200 šarenog graha koji je prethodno samo prokuvan i procijeđen. Samo da bi izašla na čistoća iz njega. Znači samo je prokuvan i iscijeđen. Kilogram i 200 graha imamo. Imamo ovdje oko 6 srednjih glavica luka, to je količina oko kilogram. Imate ovdje nešto oko 400 grama, 300 mrkve, vidite. I treba će vam 3 paprike, treba će vam paradajz sos, bijelog luka, evo vidite ovdje, otprilike ima jedno 6-7 činova. I treba će vam lovor list. Ja koristim domaći lovor list pošto imam stablo lovora pored kuće. Ja ga sjećam na sječku. Možete na bateriju, na onoj čoper sjeći, možete i na ovaj ručni. Ja koristim ovaj zbog mirisa bijelog luka, nešto da miješam sa onim, da se ne osjeća orasi ili nešto za kovače na luk. I koristit ćemo nas domaću mast. To ću vam pokazati kad budem stavljao. Sad ću se baciti na sječenje luka i mrkve. Evo vidite, pošto smo isjeckali mrkvu i luk, papriku smo četvrtli i bijeli luk smo isjeckali sitno, ne previše. Sad možemo krenuti sa pripremom. Znači u veliki lanac dodat ćemo masti. Danas pravimo na masti pošto nije postna hrana. Pošto se mast počela zagrijavati, dodajemo prvo luk, crveni luk. Ja uvijek to izgrćem špatulom pošto ona najbolje izgrne sve i satanira i sa sve. Ne ostavlja ništa. Luk dinstamo po jedno 5 minuta samo da dobije zlatnu boju, onda dodajemo mrkvu. Evo, nakon što je luk smekšao, nakon nekih 5 minuta i dodajemo mrkvu. Evo, nakon 5 minuta, čim mrkva počne da omekšava, dodajemo slaninu. Da ona ispusti iz sebe mast i da se malo prodinste zapeče. Evo vidite, sad će slanina da se počne da topi i da se zapekne malo i pusti miris odmah. Pa ću vam pokazati dalje šta ćete dodati. Evo vidite, nakon 5 minuta slana je omekšala, a zaboravio sam reći, dodajte malo vode i podlijte, jer da vam ne zagodilo. Sad dodajemo i kobasicu, da i ona se zapeče malo i da se prodinsta. Pa ću vam pokazati šta treba dalje. I nju ćemo dinstati jedno 5 do 10 minuta sve ukupno zajedno i onda ćete vidjeti šta treba da je. Evo vidite kako sad, vidite kako je kobasica i slana, kako su ispustili svoje sokove i miris je fantastičan. Sada dodajemo bijeli luk, on treba da bude samo minut, 2 da se proprži. Da ispusti miris, da ostavi jaču aromu. Nakon 2 minute što smo dodali bijeli luk, dodajemo crvenu slatku papriku. Ja ću je dodati 3 srednje kaškice nepune, jednu kašku bibera, stavit ćemo 2 kaške vegete da ne bi bilo preslano. I to samo malo još dodijestam da ne bi zagodila crvena paprika i da dobije miris pečene paprike. Sad možemo početi dodati vodu. Reći ću vam tačno koliko sam litara vode sasuo. Ovo je mjera od litre. Pošto je veliki lanac,
treba će dosta vode, a sad ćete vidjeti koliko. Druga litra. Dodali smo 7 litara vode, sad ćemo dodati pasulj, a onda ćemo vidjeti da ćemo dodati još vode, zavisi od količine. Ićemo samo kaškom da ne prsko. Nakon što smo dodali 7 litara vode i istresi pasulj, sad pojačate na najjače špore da bi prokuvalo. A dodajete odmah, znači sad, lovorov list. Dodajte odmah suvo meso, ono se treba duže kuvati, koji pasulj, a i pustit će svoj ukus. I dodajte papriku koju smo iščetvrtili. Sada ovo treba da prokuva. I nakon što prokuva, povremeno ga promiješajte samo dok počne da ključa, onda on više ne može da prijene za dno i ne može ništa. Kad proključa, onda ga smanjite na 6, 7, zavisi kakav je špor, samo da tiho ključa, da kljucka. I nakon pola sata do sat kuvanja dodat ćemo rebra, a nakon rebara pokazat ćemo kad ću dodati i paradajz sus. Sad za sad ga znači poklopimo i ostavimo da prokuva. Kad prokuva smanjujemo na niži broj da samo lagano ključa. Nakon sat vremena kuvanja pasulj je već počeo da se smekšava i svi ostali sastojci, sad možemo da dodamo i rebra. Sad ćete vidjeti. I onda ćemo dodati i paradajz sos. Malo ćemo ga promučkati. Vidite ovdje 500 grama, dodat ćemo prilike pola na 7 litara tekućini. Dodat ćemo 250 grama. To je to. Sad ćemo da ga ostavimo da se kuva dok god ne omekša. Među vremenu ćemo ga probati da li je slan i kuvan. Probat ćemo zrno da li je smekšalo. Nakon tačno 3 sata kuvanja, otprilike, naš pasulj je već kuvan, sad treba da napravimo samo još zapršku za njega. Pravimo je na sljedeći način. Opet stavljamo mast. Pošto se je mast zagrijala, dodajemo brašno. Dodat ćemo 2, 3, 4 kaške otprilike brašna. Možete smanjiti sada ja sam smanjio na 6. Sad ćemo dodati papriku, malo ćemo smakiti, da ne bi zagorilo. Crvenu papriku, dodat ćemo 2 kaške da ima ljepši miris. Sada ćemo pomiješati. Papriku ne smijete previše prst, jer lako može da zagori veoma brzo. Zaprška je gotova, sad ćemo to da istresemo. Reći ćemo i ovo ćete ostati da proključa samo 10 minuta. Sada je zaprška kuvala nekih 5 minuta do 10. Sad stavljamo još samo svježi peršun. Njemu je dovoljno samo minut da proključa i onda je to gotovo. Jer on će da omekša još dok stoji u vrućem. Sad ću vam to pokazati. Vidite sad gustoću šorbe i miris i ukus možete već da zamislite prema sastojcima koje sam upotrijebio. Sad je to gotovo. Možemo da ugasimo. I samo da vam kažem,
Ukoliko vam se ovaj video svidio, možete zapratiti moj kanal, a možete da ostavite like i slobodno možete da ostavite komentar ako imate neku primjedbu ili neku ispravku. Ja uvažavam to jer ja cijeli život učim i volim čuti neki savjet. Hvala vam na pažnji.